गंजाम जिलार अधिष्ठात्री देवी मां तारातारिणी पवित्र पीठरे आरंभ होइछि विश्व प्रसिद्ध चैत्र पर्व। आज प्रथम मंगलवार यात्रा अवसर में हजार हजार श्रद्धालु मां दर्शन पाई पीठ को भिड़ करिथिबा देखिबा मिलिछि। सकाळ सकाळ मंदिर परिसर में भक्त मानक लंबा धाड़ी लागिथिबा बेले मां निकटरे शिशु मानक मुंडन मध्य करा जाउछि। चैत्र मासर प्रत्येक मंगलवार तारातारिणी पीठरे पालित हुए प्रसिद्ध चैत्र पर्व। ଏହି ଅବସରରେ ଆଜି ପ୍ରଥମ ମଙ୍ଗଳବାର ଯାତ୍ରାରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆଜି ପ୍ରାତଃ ସକାଳୁ ମାଙ୍କ ପୀଠରେ ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ନୀତିକାନ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମା ତାରାତାରିଣୀ ଆଜି ମହାକାଳୀ ବେଶରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି। ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଭକ୍ତମାନେ ଧାଡ଼ିରେ ରହି ଶୃଙ୍ଖଳାବଦ୍ଧ ଭାବେ ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ବେଳେ ଘର ଇଷ୍ଟଙ୍କ ନିକଟରେ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡନ କରାଯାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। एपरिक भक्त भिड़ को दृष्टि रखी पुलिस पक्षर कड़ा सुरक्षा व्यवस्था करा जायछि। 2 जण एडिशनल एसपी नेतृत्व में 13 प्लाटून पुलिस फोर्स मुतयन करा जायतिबा बेले भक्त सुविधा पाई विभिन्न व्यवस्था मध्य करा जायछि। तारातारिणी भगवान पाढ़ी रिपोर्ट गंजाम।